GJ, EJ, Ryan, o JP. Today, the church will give you a gift. Ang ihatag sa simbahan kaninyo karon, una sa tanan, dili trabaho, kundili usa ka gasa. The gift that God and the church will give you today is the gift of ministry. Usa ka gasa sa ministeryo sa pag-alagad isip usa ka diakono. Ang pulong ministry nagagikan sa Latin nga pinulungan minos. Minos. Kanang kuhaan. Kini nagpasabot, mahimo lamang kitang epektibo nga ministro sa simbahan if there is less of self and more of God. Ang sentro sa ministeryo dili ang atong kaugalingon, kundili ang Diyos, si Jesus. Mao nga sa unang pagbasa, atong nabati si Moises. Niingon ang Ginoo kang Moises, ipatawag ang banay ni Levi. Ug dad-a sila ngadto kang Aaron ang pari, aron sila mag-alagad kaniya. Ug unsa man ang ilang trabaho, ang ilang trabaho mao ang pagbantay sa tolda, to guard and protect the tent. Kakapoy ba kaayo nga kinabuhi nga ang akong kinabuhi will just be spent sa pagbantay sa tolda? Unsa may anaa sa tolda nga kinahanglan nako gahinan sa akong sakripisyo, sa akong tibuok nga kinabuhi? Unsay anaa sa tolda? Unsa ka mahinungdanon ang tolda para sa Israel? Nga kinahanglan man sila og mga tao nga maghalad sa ilang tibuok nga kinabuhi aron pagbantay sa tolda. Alang sa Israel, ang tolda mao ang timaan sa presensya sa Diyos. Ug sa dihang gitawag sila sa pagbantay sa tolda, ang ilang kinabuhi
ilang pagapuy-an. Aron ang Israel kanunay mapahinumduman sa presensya sa Dios, nga ang Dios kanunay nagauban kanila. Og kana ang sukaranan sa kahulugan sa ilang kinabuhi. Ang pagpahinumdum sa mga tao nga ang Ginoo kanunay uban kanila. Sa atong ikaduhang pagbasa, adunay kagubot nga nahitabo sa unang Kristohanong katilingban. Tungod kay human sa ilang mga kasaulugan, dili man maatiman ang mga biyuda nga mga Hudiyo nga Griego ang pinulungan. Dili sila maatiman sa pagpakaon ang matagaan ug pagtagad kadto lamang mga tao kansang ang ilang pinulungan. Mga Hudiyo sila. Ugunya ang mga apostoles nag-ingon, magpili kita og 7 ka mga tao. 7 ka mga tao nga gipuno sa Espiritu Santo. Aron sila ang mag-apod-apod ni ining mga pagkaon. Aron patas ang tanan. Ug unya ang mga apostoles adunay igong panahon sa pag-ampo ug pagsangyaw sa maayong balita. Nganong ilang gihatag kining responsibilidad ngadto sa mga diakono, so that they will be able to have time for prayer and they will be able to focus on their mission. Nga dili mawala kanila ang sentro sa ilang misyon nga mao si Kristo. Tinuod ang pagpakaon sa mga kabos, pag-atiman sa mga biyuda, kabahin sa pag-alagad sa simbahan. To care for the poor is an integral part of the ministry of the church. Apan mawad-an kini og kahulugan kung mawala kaniya ang pag-ampo, ang iyang relasyon sa Dios. Unsa may mahitabo kung mawala na ang iyang relasyon sa Dios? Ang iyang pag-alagad mahimo na lang nga usa ka pag-alagad sama sa mga ordinaryo nga mga organisasyon. Unsa man di ay nakalahi sa pag-alagad sa simbahan. Kung magpakaon siya sa mga kabos, kung mutabang siya sa mga kabos, dili lang aron ang mga kabos adunay makaon. Dili lang aron ang mga kabos mahayahay ang ilang kinabuhi. Not just that. Apan sa iyang pagtabang sa mga kabos, ang mga kabos makasudong, makasinati,
makakita sa presensya sa Dios. Mao nga ang atong mahal nga Santo Papa, si Papa Francisco nagkanayon. Mahimong kunhuran sa pari ang kadaghanon sa iyang mga misa ug sa iyang mga schedule kung kini makakuha na sa iyang panahon sa pag-ampo. Nag-ingon ang Santo Papa, "It is very dangerous for a priest to keep himself too busy to ministry to the point that he has no longer time for prayer." Nganuman, unsay mahitabo sa pari kung wala na siya'y panahon sa pag-ampo? Kung magmisa siya sa iyang pagtanaw sa mga tao, basin ug mahitabo nga sa pagtanaw sa pari sa katawhan nga nagtambong sa misa, tungod kay dili na siya mag-ampo, he will see money collection. Kung ang pari dili na magampo, magtanaw siya sa makasasala, mura sila og mga basura nga talikdan ug dili angay bisitahon sa ilang mga balay. Kay aron ang pari dili sumsuman sa istorya ug dili madaot ang iyang dungog. But a priest who prays will see a sinner not as garbage, but a soul to be saved. Og ang katawhan, ang makasasala nga magsudong sa pari nga mobisita kaniya, makakita siya sa usa ka tawo nga nagpahinumdom sa usa ka Dios nga nag-angni kaniya pagbalik ngadto sa gugma ug sa bakan sa Dios. Mao nga sa mga saad sa diakono, nindot kaayo ang iyang mga saad sa dihang pangutan-on siya sa obispo. Kabubuton ba nimo ang pagsaulog sa misteryo sa pagtuo uban sa malinis nga konsensya, sumala sa mga gisugo sa mga apostoles? The church is not only giving to the deacon a ministry. Diha sa paghatag sa trabaho, adunay accompanying spirit with a clear conscience. Kabubuton ba nimo ang pagtuman sa opisyo sa diakono uban sa pagkamapaubsanon ug paghigugma? Musaad ka ba nga mag-alagad nga puno sa pagpaubos ug sa paghigugma? Ang atong ebanghelyo naghisgot bahin sa pagpakamatay sa kaugalingon.
kining pagpaubos, kining pag-alagad nga puno sa gugma. Usa ka paagi sa pagpakamatay sa kaugalingon. Dili kinahanglan nga ako pasidunggan, dili kinahanglan nga ako pasalamatan, dili kinahanglan nga ako pakpakan, aron ayuhon nako ang akong humilya, aron tarungon nako ang akong pag-alagad. Whether there is applause or not, I will give my best to the ministry that I am called by the church. Naay halad o wala, muadto ako sa bukid, danlog ang dalan o dili, maabot siya sa sakyanan o dili, it does not matter. What is important is I serve with humility and love. Money is not condition for me to dispense the sacraments. This is what it means to receive this gift. Apan ang maanindot kaayo mga igsuon nga atong tan-awon mao kini. Niining mga saad sa mga diakono, ang ilang kanunay nga tubag, oo, akong kabubuton. Apan sa katapusan nga saad, kabubuton ba ninyo ang pag-umol kanunay sa inyong kahimtang sa kinabuhi, sumala sa panig-ingnan ni Kristo, sa kangkansang lawas ug dugo, kamo mga himong mga ministro diha sa altar. Musaad ba kamo that you will pattern your life after Jesus? Ang tubag sa diakono, dili lang, oo, akong kabubuton. Samtang nagkaanam kalisod ang iyang saad, nga imposible niya nga himuon sa iyang tawhanon nga katakos, the promise of the deacon, in his promise, he becomes more humble. Nakabalo siya nga lisod kaayo niya sundon si Kristo. Ug ang iyang tubag mao kini, oo, akong kabubuton, uban sa panabang sa Dios. Ang diakono musaad, uban sa iyang paghipahinumdum sa kaugalingon, I can only do it with the help of God. Kaganina, giingnan kita, timaan sa atong pag-uyon, atong ipakita ang atong ipabati ang makusog nga pagpakpak. Kinsay atong gipakpakan? Sila bang upat? Dili. Tungod kay human sa pakisusi, niingon
si Father Emmy, human sa pakisusi sa Kristohanong katilingban, ug sa tanan nga nag-umol kanila sa ilang pormasyon. Siya nagasaksi nga kini silang upat angayan nga pagaordinahan. Apan ang tubag sa obispo, mosalig kita sa panabang sa Dios ug sa atong manluluwas si Jesucristo nga maoy ning pili kanila. Buti pasabot, wala pagyud nato na utingkay ang ilang tibuok nga kinabuhi. Tingali daghan pa mga butang sa ilang kinabuhi, wala pa nila mapagawas o ilang gitaguan. Mga kahuyangan nga wala pa manggawas. Apan ang Ginoo, because this is a gift, nakabalo siya, nga bisan dili pa kini sila angayan, ang Ginoo nagingon, I will not wait for these people to be perfect so that I can entrust them this ministry. This ministry will lead them to perfection. And that is why when you preach the Word of God with a clear conscience, when you serve with humility and love, that will make you grow in perfection. Dili kita nagkinahanglan og batan-on nga perpekto og hingpit nga walay sala to receive ordination. They are sinners like us. And God meant it to be. Aron kita adunay pagbati sa mga kabos, sa mga makasasala nga atong pag-aalagaran. And in the process of our ministry, we will grow in holiness. Ang pagtabang sa mga diakono o sa mga kaparian o sa mga obispo aron mahimo silang mga balaan nga mga tao, kini dili lamang mahitabo kung kami lang ang motrabaho. To have a holy priest demands the cooperation of the entire Christian community. Mao nga kamo, mga ginikanan, mga igsuon, mga kabanay, mga silingan, mga benefactors, kitang tanan. Kung adunay pari nga mahimong balaan, nahitabo lamang kini tungod kay nagtabang ang Kristohanong katilingban. Kung dunay pari nga magmisa nga hubog, duna kamoy kalabutan ni ini. Kung dunay pari nga makahatag og maayong pag-alagad sa simbahan, kini tungod kay ang katilingban sa Dios nagtabang kanila aron sila mahimong maayo nga mga ministro sa simbahan. Busa mga igsuon, kini nga gasa dili lang alang niining upat nato ka mga batan-on nga mga igsuon. This gift
is a gift to the whole church. And this gift will not only change the four of them. This gift will change the family, will change their friends, will change the neighborhood. Mag-usab kini sa tibuok nga Kristohanong katilingban. The gift is very powerful. Karon mosaad sila nga dili na magminyo. Tabangan nato sila nga makapuyo niini. Tabangan nato sila nga kini nga saad dili nila malapas. O dili nila madugangan ang samad sa simbahan. Iampo ninyo ang mga pari nga bisan unsa kamingaw ang kinabuhi, dili na mo ikompromiso ang among mga saad. Nga if there are times that will come to your life that you will be attracted to one of us, you will also control yourselves and make sacrifices, that you maintain boundaries, that your love will not destroy our commitment. Because to produce a holy priest, it takes a lot of collaboration and cooperation with the whole Christian community. Sometimes, the threat to celibacy does not come from enemies. The threat to celibacy can also come from those people close to us, from our friends, from our very active church workers. Please, if you love the church, protect us. Help us to be faithful. And in doing that, we will witness the power of the gift. You will see a priest who is celibate but very happy, who does not have a wife and children, but belonging to the whole family of God. A priest who loves but is not being possessed by someone. Usa siya kapari alang sa tanan. Walay nakapanag-iya kaniya, ang Diyos lamang. O kung ang Diyos mao'y tag-iya kaniya, ang iyang kasing-kasing, mahimong lapad kaayo, ug mahimo niyang ipadayon ang tanan, kabus ug adunahan, matarong o makasasala, bisan kinsa, wala siya'y pilion, kaysa mata sa Diyos, ang tanan, kabahin sa iyang ministeryo sa pag-alagad. Ingon niini ang pagkadiakono,
Inguni ini ka maanindot ang gasa nga pagadawaton ni GJ, ni EJ, ni Ryan, o ni JP. Ato silang iampo, silang upat. O ipadayon pag-ampo ang atong mga kaparian. Si Bishop Ner, ako, iampo ninyo kami. Tungod kay, kung mawala na kanamo ang pag-ampo, mawala na kanamo ang espiritu sa pag-alagad. Do not just pray that we will be dedicated priests and deacons. Do not just pray that we will become faithful ministers. Ang inyong yung unang iampo, you pray that we will not stop praying. Iampo ninyo nga ang mga pari, ang obispo, ang mga diakono, dili muundang sa pag-ampo. Bisan unsa kadaghan sa buluhaton, aron ang tanan namo nga pagabuhaton kanunay magsalamin sa gugma ug sa grasya sa Dios. Amen.